Lazaro Maria Marta ket big paikanit Betania tu ciri muntahi ket jan I Lazaro big ti ipi hamapi kan Maria Jesui chanati tu chehem ni makhi pu nit mi wayukhi hok view ni pina mit hamaptahi big jefap Lazaro buri atmuna puti amuna cha jadhena jad Jesus di dona it waptahi Maui ni buri wuna be acha hape ma itni nawa tutuptahi panina Lazaro amuna dona di huinit Jesus pita pe hamniti ninpa ani nawapi Lazaro munna juna ambo bibnaka munna Dios ame pathu tatpina heka pana me pati hutnit awe wahmati webni wahmati bet kak wadi ahut bibnaka Lazaro di janhena jati bet Jesus buri auyupi panina Lazaro amuna tuna di huina jena kan chupit bu tuci di Jesus chene jefap fiti anuma hampopi tutima Jesus fiti ninpa anihipi Chu behudia bakbu Lazaro ai hamni tu china fi phum behi bueni pina bu na hetibe fi mata memdi heda nahi iju mawi pe depani na be maho behi pan manti pan fini cha huinit kandi mau hukat pina di nauna bi nawati fiti ninpa ani heya nawapi budi ni hena ka buhu big jehap ti to se ora heka ambabab pana babacha fi tuyen naka panina jehap himna fi bungkan ka chei himna bamka fi pi bungnaka panina ninpa nina achapi bu waib det pa acha tu tati wachah bera vukan ka pan wemdi acha tu tat hun vu cha wemdi hei mau vukan ka pani pe anit fiti ninpa afub ni pi pan manti fi chen Lazaro unaka chahap naka pana umucha wem kandi wukudi wa hui bibip naka kalabaka ma una atui bubip naka pan fini hena hucha yena Jesus unaka achahap naka nihna maha behnabe nihna achahapi pan fini hena huyati heinit Jesus fiti ninpa jebopti anihipi Lazaro hane amunepe wawika kan amunecha mamainaka be behnit det pamachat pina di enna wemdi cha nyitui hena hubip naka panina jubeti baka kandi inyo pina enedi pimbehi pan ani cha huinit Thomas wala ni pinihni ninpa fiti anihipi Coba fit bet ahe hui enpehi kandi mauna fiti bet imawana anihipi pan ani cha huinit big di fi beheti fit Jesus he Betania tu china fi huibiat pina hati Lazaro baka hidi he ibu itat juptahi bikibu teya jewa phati atat munaptahi Betania tuci Jerusalem tuci pebhe bikora takri behat ahamapi pan pebhe ahamacha dawa findewa Maria Marta iundi ihinga at jayatut nihna ipeb na it hibinaptahi fi hibia duna di huinit meman bakhaunit Marta Jesus di fa di mihuyepi oboheti yarepubu medit po mithamputahi panina Jesus di fanit Marta ninpa kandi minhipi ma ninbu me mahamacha wa nathawan kantaga ubuheti den pa ma ubucha Dios ahepa atena di wema hei naka ma na abu punho bip naka panti ma kanpe ni jewat ni alka koi bu punho ni jewat di wa betafu bu punho atena di wa hei naka wem he mun ni di wa hei pum buwa naka det wem di he pa ni mun na yuna a pum bu punho bip naka det bad ni bet wem di he pa ni igip na behkanit kandi mahena huinit ma mem Cristo Dios Muhammad di wati hei naka nin bak pu mem di awa athi di bet wa hei naka Marta mini hepapi pan Marta kandi ni pe anit Maria di nawa di mi fub behepi pani fub behnit mi fanti mi thibi he na puthi bu e ni atuita be mi humana mem di ani na be mitni hi puthi pan mini cha huinit Maria waikan he Jesus di fa di mit bak khamaptai Marta mi fub behatutima tu chibu wankan kani he vi payapi
Fide wa Maria he hamnit we pe pi bak behati enit mi ut di jo phibo hoye di behnaka mi chahap itni hena huyup tahi pani hena huinit kan di itpe hom tahi fi pep na huinit Jesus di enna a pep Maria bak bo mi payo nyahape pani payo nyahnit kan di nimpa mi hipi Ma, ibu memang mucha. Mau natamun kantaga? Mini hui nawapi. Pan mini hui nawacha enit mi hepe nit fide wa I huyati but enit Jesus buri ahingapi. Pani hinga nit Jesus keti nipani ubuyupi. Teti be kandi niju. Ma, kanti hiju pibu main hamu. Mini hepapi. Pani hinga nit Jesus but ahuyupi. Pan Jesus ahuyucha enit mi hepe nit fide wa nimpa kete imik mihipi. Jesus Lazaro di buri at uitaga. Imik mihipi. Ubuheti bita kanhi hamnit nimpa kete imik mihipi. Depani tiga hai en kanidi. Hai buah najuna Lazaro hi awanat pina hati kandi athai buahika. Pan ini mikwat puni Jesus buri afum hingacha Lazaro ri jo pibu fiti inma bhibinapi. Kaniti buri heda hi itne meptahi. Pani ne mati di enit Jesus keti nipani hipi. Kan he hede de ni putun dulu. Ma, bikin bute ya Jehova pati awanacha hiju upe. Pani na bu ai baka anwi nanaka buka. Mata min hipi. Wa nawa thiri matui nani na. Dios sama pati maenat pinadi memdi wat nau nabe. Kandi ani hipi. Pan kandi ani pe anacha kethe hurudi iputun durupi. Iputun dut pe anacha Jesus hea buche enit Dios didimpa ani ebupi. Memdi mahuyati tui nakapa. Wa ubat pa mahuyati mahei naka. Pani na memdi mawa thidi nithum nit heyat pinani na. Bu memdi panani hup naka. Pani upe anit Jesus ninpa ani mepe happy. Lazaro mabakhewe. Jesus pan ani chahe Lazaro inju ni yuna he itman a bakhawapi. Pani bakhawna ai baka ai wauda dibut chege chu tompi ipinati pahe adu bakhawapi. Pana bakhawacha Jesus keti ninpa ani hipi. Kandi ni pinati jege chu tupna di ni wata. Pana ni cha huinit ipinati topna di Lazaro di iwatapi. Pan Lazaro di abuana cha enit Maria pep huinit hi dawa finte wa Jesus di ihepapi. Ubuheti bikina hepa kanipu farise wa pep na huibini depa Jesus achahati di itnawa puti. Panina sacerdote wa imata farise wa bita fimata bikti mikwaknit kete ninpa idni mikwena puti. Jesus tawala Dios sama pati acha hup naka. Pani na pan macha kabu finika niat kak wa he ibeh bip naka. Pan dawa bikti ihe macha enit Jesus tima iwarat pinadi hena huinit Roman dimon imata fit di yu naka ijab ninit fit huri wa budi ibe jambit naka. Pani pe chahnit dioi mandi juat pinani na I solo andi iwa bip naka. Fi bak di but inde koi bip naka. Pani number empatiga fi chambi. Itmik ni puti. Pani ni chayuna biki he humni. Kan hup chidi sacerdote wa imma jubat kaifat muntamni keti ninpa atni nawa puti. Mande wa memdi nyi hui fu. Pani mikwe na yep ni tui hei kanka. Niat fi thori wa fi tui humat pinadi. Bikak awon wacha atoy bip naka. Awon maka fit niat di Roman di mon imata iyo pera bip naka. Kandi jem nyitui be hui fu kanka. Kaifas atni puti. Pani nauna ahena huyat he nihna achaka puti. Sacerdote wa ima jubat ahamucha finte wa itui humat pinanihna Jesus amunat pinati Dios bo Kaifas di atnawa tutukuti.
Ubuheti pani wana Fit huri wa di hepuba at wunu kaptai. niat bakti mun Dios awe pina pikwe pa fi hemat pina nihna fi jehatim Jesus at wanu aptai. Pan kaifar ani cha huinit kan jewa phe Jesus di den pa tiga fi mau yubi ke titmik ni we fi tai. Panina kandi mau yuya ti heinit Jesus dawani tuchina di hibidi abehu kapi. Tuchibi kapu behnit kan pebit Efraim ngotam ni bainit tuchibitna biti anu mahibi napi. Pani hibi nit kan hi fihum popi. Kala fit huri wa hipi wa ini pas kwa jawab na pina ba ni he aharupi. Moises anau ya patipa Dios di humayat pina hati tui mikamat apina api. Dios ane cha jehat wi kanit fi hamat pina nina. Panina kandi jahatut nina dawa findewa ni atu cina dimun Jerusalem tu cina it ape heptai. Kan tu cina hibinit ket Jesus di bitna iti jahaptai yahi. Pani bitna dioi mengedi hamnit ketenin pait ni mikwe na puti. Pas kwa jawab nadi Jesus ene di ahau kananit nyihena huyu cek. Sacerdote wa imata fariseo wa bud hati nin pa kakwa di itat ni puti. Jesus de boa hammatuna di huinit fiti ni nawa itat ni puti. Kandi tewatut ni napan it ni puti.